السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة، وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. دونك بونجور. في هذا الفيديو غادي نهضروا على السيستم دوزيام اوردر زد انفيريور إيكال 1. فوالا. Je rappelle peut-être d'abord la formule de HP, c'est c'est égal à 1 plus 2z sur oméga 0 p plus 1 sur oméga 0 carré fois p au carré. Voilà. Voilà. S de p, il y a k0 sur p, amené 1 plus 2z sur oméga 0 fois p plus 1 sur oméga 0 carré, p au carré. Voilà. Un petit rappel. Donc ici, comment on va décomposer ça? Avant de décomposer, on va faire une petite trick. Entre fait oméga 0 carré. Donc c'est k oméga 0 carré sur p amélioré oméga 0 au carré plus 2z oméga 0 fois p plus p au carré. Voilà. On va multiplier par oméga 0 carré. Next étape, c'est on fait un calcul. Je vais transformer l'expression sur la forme canonique. Les dernières deuxième vidéo, non, troisième vidéo, transformer la place. Voilà. Transformer la forme canonique, c'est moins, c'est P moins B sur 2A. Il y a A, il y a B, il y a C, au carré, dans le reste, delta. Voilà. Donc A, il y a 1. Je remplace ici P est égal à 2Z sur oméga 0, donc là, ça sera oméga 0, donc plutôt c'est 2Z oméga 0, voilà. Z oméga 0, voilà. Delta, ça sera, on essaie 2Z au carré, donc je les 4Z au carré, oméga 0 au carré, il reste 4 fois oméga 0 au carré, donc je les 4Z oméga 0, 4 oméga 0 au carré, z au carré moins 1, voilà. Puisque z est inférieur ou égal à 1, alors le terme est négatif, donc je peux l'écrire moins oméga, je vais le mettre oméga p au carré, voilà. Donc cette expression va jouer p moins z oméga 0 tout au carré plus oméga p au carré, moins. Je vais appeler aussi Hadi, je vais l'appeler A. Donc, je supprime ici, c'est A. Voilà. أنا دابا الفورمول تاعنا ديال اس بي جو remplace. Voilà, c'est S de P, ça sera égal à KE0 oméga 0 au carré sur P عامل P moins A au carré plus oméga P au carré. Bien sûr, là, je peux faire un petit calcul pour vous montrer que c'est pas un choc. Oméga 0 au carré, une petite faute. Si oméga p est égal à 2 oméga 0, racine de z carré, non, plutôt, c'est moins. C'est un moins z carré. Moins z carré. لحسبناها. voilà, لحسبناها. Je décompose. Faire décomposition ديما k0. أنا كي شي واحد يجي يحاول يفهم يدخلها ديما. Non. On fait pas ça. C'est juste le حفاظ. 1 sur P moins هنايا غتولي AP plus B. حيت هادي ني با سميتها غير قابلة للتعميل. فوالا. Donc P moins A au carré plus oméga P au carré. Voilà. Maintenant, bon, je pense que c'est mieux plus A. Je pense que c'est mieux.
Oui, oui, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, غنحاول نديتيرميني هاد أو بي. لا ميثود اللي كنقترحها هي أننا زعما نعاودو نجمعو هادو نوحدو مقام سالب. ألوغ ça sera كاو زيرو. Là, je multiplie par p plus a au carré plus oméga p au carré ناقص ap au carré ناقص pp sur le maqam. C'est pas la peine de l'écrire, c'est juste ça. Voilà. Là, ap au carré, voilà. إلى نشرت هنا غادي تولي ليا p au carré plus 2ab plus oméga p au carré plus voilà plus oméga p au carré moins ab au carré moins pp. Voilà. إلا عقلتو فوق كاع فين فوق كاع هاي اس دو بي ما كانش عندنا كاع بي هنا الفوق دونك غنختار ا بحيث يمشيو او بي بحيث يمشي ليا هاد البي او كاري وهاد البي او كاري دونك جو شوازي ا ايكال 1 سي جو شوازي ا ايكال 1 هادا غتولي ليا بي او كاري غتختزل مع هادي si je choisis b est égal 2a alors b ça sera 2a غتولي هنايا موان 2a تختزل مع هادي فوالا c'est ça. Bon, on va les valeurs ça A ou B. On passe d'abord je mets ça transformer inverse. Bon, je rappelle data S de P est égal à 0 sur P عامل 1 sur P moins. Bon, 15 moins. Oui, 15 moins. C'est 15 moins. Je me rappelle, oui, voilà, 15 mois. Voilà, 15 mois. A quand c'est P plus 2A sur P plus A au carré plus oméga P au carré. Voilà. Voilà. Donc, je cherche à trouver S de T. Bon, je نقرا غادي نحاول نرد هاد الديكومبوزيسيون على اشكال انا حافظهم بحال مثلا هنايا تو غادي مبقاش تو كاو زيرو هنايا 1 sur P عارف ترانسفورمي انفيرس تاعها هو سي 1 هنا موان هنايا ليدي سي كو جو في rendre هاد A c'est A plus A بعد هاد الجوج تنجمعهم بوحدهم مع هادي وهادي بوحدها دونك سي P plus A sur P plus A au carré plus oméga P au carré moins A on peut faire ici 1 sur oméga P c'est moins là oméga P A sur oméga P غادي تشوفوا علاش ضربت هنا الفوق وتحت اوميغا بي من بعد خلي اللي تبع هذيك اللي ترانسفورمي انفيرس لا بلاص كان يكون عارف فوالا المهم اوميغا بي او كاري فوالا هذا جو سي انه 1 هذا si vous ne vous rappelez pas c'est cosinus تاع اوميغا بي avec plus A alors غادي تكون exponentielle moins AT اوميغا تي هذا كامل افيك الاوميغا بي داكشي علاش ضربنا في اوميغا بي سي سينوس اوميغا تي بلوس puisque il existe هنا بي بلس ا بلاصة بي
Donc, multiplié par exponentielle moins at. Voilà. Donc, je vais déduire ici que S de t est égal à 0 à plus ou moins في البروميير terme. كوسينوس افوال الكوسينوس مكانش مضروبة في حتى شي حاجة، كانت كوسينوس دونك سي اكسبونونسيال موان ا تي كوسينوس اوميغا تي تي موان اكسبونونسيال موان تي سينوس مي va être multiplié donc نسطر بوحدها شحال ا سور اوميغا بي سينوس اوميغا بي اوميغا بي تي. Voilà, c'est la formule finale. Qu'il y a plus de simplification, mais on s'arrête ici pour la simplification. Juste ça, c'est café. Plutôt, on a une exponentielle. Je viens de l'oublier. Voilà. Voilà. La graphe. Là, la graphe, c'est un peu spécial. Voilà. D'abord, la pente à 0 c'est 0, reste 0. Ainsi, K0 c'est la valeur finale. Voilà, K0. مي هنايا كتطرا واحد الفينومين مهم هنايا، واش كاين كوسينوس سينوس الوغ الدالة كتمشي على فحال واحد الشكل ديال ماشي فحال واحد الشكل ديال الكوسينوس سينوس هكا عاد كتمشي للانفيني. وعاد لا ديستونس هنايا طلع الاولى كتسمى بروميير دي باساج. هاد الفينومين كامله كتسمى دي باساج. طلع صافي. دونك كومون كونستروي هاد الشكل. اول حاجه الفالور فينال هي هادي لا بونط ا زيرو. هنايا امتى غادي نديروها الطلعه الاولى كاع كنديروها في تي بي سور 2 افيك تي بي شنو هو بون دو بي سور اوميغا زيرو، يعني فحال هو شنو سميتو البيريود اللي جاي اوميغا بي بلوتو اوميغا هو البيريود اللي جاي من هاد البولساسيون اوميغا بي. فوالا سي سيغنيفيكاسيون تاعها. دونك هنايا بما اننا نقسموها لجوج راه هنا غادي تكون هي بي سور اوميغا بي. بون سي با لا بين ديكريغ. فوالا سي جوست سا pour le deuxième ordre z inférieur ou égal à 1 inférieur à 1. Mais je vais faire une bonne news, good news. وانا هاد لي كالكول كامل اللي درناهم ما كتحطوش في السانسي. جامي تحط هاد الكالكول في السانسي جامي. اللي كتحط هو هاد الغراف. يعني il suffit juste d'analyser le graphe ou de créer le graphe. Là, je pense pas qu'il y ait une création de graphe. ما عقلتش واش تحطات ولا لا. مي المهم غالبا كتكون غير لاناليز ديال الكراف، مكيكونش كاع هاد الحساب. عمرو تحط النهار بدا سانسي. دونك good news non calcul. المهم مي في سانسي ابار لي سي اف سي كتحط هاد الكالكول كتحط الوغ الناس اللي مفيدين سي اف يفو maîtriser ce calcul. Voilà, c'est fini notre cours.